সামরিক ক্ষমতার দিক থেকে লাগাতার নিজেদের উন্নত করে চলেছে ভারত। আর সামরিক ক্ষমতার দিকে ভারত যে কতটা শক্তিশালী তা সাম্প্রতিককালে অপারেশন সিন্দুর ও তার পরবর্তী সময়ে আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে। সেই সময় বারে বারে আলোচনায় উঠে এসেছে S-400, এমনকি তার পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময় S-400 এর নাম উঠে এসেছে, চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এবার ফের একবার শিরোনামে S-400। একাধিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে রাশিয়ার তৈরি এই S-400 আরও 5 স্কোয়াড্রন আনতে চলেছে ভারত। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা সংস্থা সোবরন এক্সপোর্টের থেকে ভারত প্রায় 300 মিসাইল S-400 ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে চলেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি এর জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি আনুষ্ঠানিক রিকোয়েস্ট প্রপোজাল দিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের উদুপিতে এটি সভায় বক্তব্য রাখার সময় বলেন, আমাদের সুদর্শন চক্র শত্রুকে ধ্বংস করবে। অপারেশন সিন্দুরের সময় আমরা এই দৃশ্য দেখেছি। আগে যখন জিহাদি হামলা হয়েছিল পূর্ববর্তী সরকারগুলি কিছুই করেনি, কিন্তু এই নতুন ভারত কারোর কাছে মাথা নত করেনি বা তার নাগরিকদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোষ করেনি। মোদী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার বার্তা দিয়েছিলেন এবং গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে শান্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারীদের ধ্বংস অপরিহার্য। আমরা লালকেল্লার দুর্গ থেকে শ্রীকৃষ্ণের করুণার বার্তা দিই এবং একই দুর্গ থেকে আমরা মিশন সুদর্শন চক্রের ঘোষণাও করি। অপারেশন সিন্দুরের কর্মকাণ্ডে আমাদের সংকল্প গোটা দেশ দেখেছে। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জানি এবং শান্তি রক্ষা করতেও জানি। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे, लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, আমাদের সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গীতার মন্ত্র এবং শ্লোক পাঠ হয়ে আসছে, কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ এই শ্লোকগুলি একযোগে পাঠ করা হয় তখন এটি এমন একটি শক্তি নির্গত করে যা আমাদের মন এবং মস্তিষ্ককে একটি নতুন স্পন্দন এবং নতুন শক্তি দেয়।
এই শক্তি আধ্যাত্মিকতার শক্তি, এই শক্তি সামাজিক ঐক্যের শক্তি। নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার বার্তা দিয়েছিলেন এবং ভগবদ গীতা আমাদের শেখায় যে শান্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারীদের শেষ করাও প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ভারতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত ও প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যে ঘুম উড়ে গিয়েছে পাকিস্তানের। চলুন আরো একবার শুনে নেওয়া যাক কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। পাশাপাশি নজর রাখুন হোয়াটসঅ্যাপে এবং ইউটিউবেও, সেখানেও খবরের আপডেট পেয়ে যাবেন।